अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज की सबसे बड़ी खबर वो ये कि सहाफ़ी, एंकर पर्सन और व्लॉगर इमरान रियाज खान साहब आज अपने घर वापस तशरीफ़ ले आए। सियालकोट पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया कि इमरान रियाज साहब बाजियाब हो गए हैं और घर पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इमरान रियाज को बचाने के लिए या उनकी बाजियाबी के लिए या उनको वापस लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन्स चलाई गई, जिसमें पीटीआई वाले तो थे ही थे, उसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी शामिल थे। बहरहाल जब कैंपेन चलाई गई तो मुख्तलिफ अफवाहों को भी मौका मिला गर्दिश करने का कि खुदा न खास्ता उनको मार दिया गया है या उन पर कोई बहुत ज़्यादा मजालिम किए जा रहे हैं। एक अफवाह तो ये भी उड़ी कि अभी उनको कत्ल करके उनके टुकड़े करके और उनको दफना दिया गया है और वो अब कभी उनका पता नहीं चलेगा, खुदा न खास्ता। बेसिकली अफवाह साजी और झूठे नैरेटिव जो इमरान रियाज साहब का खुद खासा है वो खूब 5 माह चलाए गए। ज़ाती तौर पर मैं किसी सहाफ़ी या किसी भी और शख्स को गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार करने या गायब करने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका तरीक़ा आइन में और कानून में बड़ा वाज़ेह है, उसको फॉलो होना चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास शहर इक़्तिदार में क्या खबर है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, इमरान रियाज खान जिनके ऊपर आप भी कई दफ़ा वीलॉग कर चुके हैं, कई दफ़ा बात कर चुके हैं, वो कई माह की 5 महीने की नज़रबंदी के बाद अपने घर पहुंच गए। इन 5 महीनों के दौरान हमारी इतला के मुताबिक उनकी घर वालों से बात भी करवाई जाती रही और वे भी बताता रहे कि वो खैरियत से हैं, जबकि मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें ये गर्म थीं कि शायद उनकी डेथ हो गई है या कुछ मज़ीद इस तरह की काफ़ी इस तरह की खबरें फैलती रहीं। फिर उनके वेयर अबाउट्स का कोई पता न चला। फिर बार बार हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस को ऑर्डर दिया, मुख्तलिफ इदारों ने इनकार कर दिया कि हमारे पास है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। फिर कुछ इतलात आई कि उनको बलूचिस्तान की किसी जेल में रखा गया, मर्च जेल में या किसी और तरीके से। तो बहरहाल अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। कल उनको पहुंचा दिया गया था और वो खैर खैरियत से हैं। जो उनकी तस्वीर जारी हुई है उसमें भी उनकी सेहत ठीक लग रही है। लेकिन बहरहाल ये है कि इसी दौरान 1-2 और सहाफ़ी भी जो हैं वो भी अपने ट्वीट्स या और ऐसी ही वजह से जो हैं वो उनके ऊपर भी केसेस बने हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कुछ तो हमारे दोस्त भी कुछ बड़ी जल्दी लाइन क्रॉस कर जाते हैं और कुछ ये भी होता है कि जो मुतलका इदारे हैं वो भी ज़रा फुर्ती दिखाते हैं। कई दफ़ा अपने बदले भी पूरे करते हैं और कई दफ़ा वो केसेस भी उनके होते हैं। बहरहाल जिस तरीके से जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में बनी हुई है, कोई भी इदारा कुछ भी कर ले, किसी बंदे को भी उठा ले और कोई भी बंदा कुछ भी बोल जाए, दोनों साइड पे इतना तफरीक है कि इदारे भी अपनी परफॉर्म करते हुए बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और जान के शायद कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बोलते हुए भी इतना शदीद गुस्से में अपना गुस्सा उतारते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे उनको काबू नहीं। तो मेरा ख्याल है तहम्मुल और बुर्दबारी की एक शदीद कमी जो है वो रिमार्क्स में भी और एक्टिविटीज़ में भी और एक्टिविज़म में भी नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी ही गैर संजीदा और एक कह लें कि सेहतमंद रिवायत, गैर सेहतमंद रिवायत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इमरान रियाज खान घर पहुँच गए राना साहब। जी। इमरान रियाज साहब के बारे में जो स्पेकुलेशंस होती रही हैं वो कितनी सच्ची या झूठी थीं, ये तो इमरान रियाज साहब ही बताएंगे। और वो क्या बताएंगे, कितना सच बताएंगे, कितनी मुबालगा आराई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
بہرحال وہ ڈرامہ یا ماحول کریٹ کرنے کے تو ماہر ہیں، اور اسپیشلی ان دس کیس وہ خود وکٹم ہیں. تو جناب ہماری عوام، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ تو اب عمران صاحب جو بھی کہیں گے ان کے لیے وہی سچ ہے. میں ہمیشہ اور بار بار کہتا ہوں کہ یو کین ناٹ بی آنیسٹ اوکیجنلی. یا تو آپ سچے ہیں یا آپ سچے نہیں ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو سیم سچویشن میں آپ کچھ اور سٹینس لیں اور اسی سچویشن میں جب آپ ٹیبل کے دوسری طرف ہوں تو آپ کا سٹینس ڈیفرنٹ ہو. بہرحال پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انڈیا جانے کے لیے ہائی کمیشن نے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاسپورٹ وصولی کے لیے ای میل کر دی. مبارک ہو کرکٹ کے شائقین کو، کیونکہ کرکٹ کے شائقین پاکستان اور انڈیا دونوں طرف کافی غصے میں تھے کہ باقی ٹیموں کو ویزے مل گئے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم کے ویزوں کو کیوں ہائی کمیشن نے روک کر رکھا ہوا ہے. بہرحال ویزے جاری ہو گئے ہیں. پاکستان کی ٹیم بدھ کو براستہ دبئی بھارت روانہ ہوگی اور قومی ٹیم پہلا وارم اپ میچ 29 سپٹمبر کو کھیلے گی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے. جی احمد. جی رانا صاحب، ایک وقت ایسا تھا جب ہماری ٹانگ بھارت سے بہت اونچی ہوتی تھی اور بھارت ہمارے قدموں میں پڑا ہوتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کا مقابلہ آمنے سامنے ہوتا رہا. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم بہت ان سے پیچھے چلیں گے. پہلے ہم چائنا سے پیچھے گئے، پہلے ہم چائنا کو بھی قرضہ دیا کرتے تھے، کوریا کو بھی ماڈل دیا کرتے تھے. وہ سارے ملک ترقی کرتے رہے، ہم سیاستوں میں پڑے رہے، ذاتیات میں پڑے رہے، ذاتی ترقی میں پڑے رہے. ہر سیاستدان، ہر جرنیل، ہر جج، ہر جرنیل تو نہیں میں کہہ سکتا، مطلب ہے کہ بہت سارے سیاستدان، مطلب بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، بہت سارے سیاستدان، زیادہ سے زیادہ سیاستدانوں کا طبقہ، بہت سارے بیوروکریٹ، بہت سارے ججز اور بڑی تعداد میں انسیکیورٹی کا شکار رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کہہ لیں کہ ملک کو نقصان پہنچتا رہا اور وہ اپنے فرائض بہتر طریقے سے نہیں انجام دیتے رہے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ملک ترقی نہ کر سکا، لوگ امیر ہو گئے. بار بار پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان کے لوگ بڑے امیر ہیں، پاکستان کی حکومت غریب ہے، ملک غریب ہے، قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے. واقعی لوگوں نے ذاتی زندگی کو ترجیح دی اور ملکی زندگی اور ملکی جو فرائض ہیں ان کو اتنی اہمیت نہ دی. اس وجہ سے بھارت ہم سے آگے نکل گیا. خیر بھارت میں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. امریکہ نے ان کو ترقی کرائی ہے، ادروائز وہ ابھی بھی وہاں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ان کے دوسرے علاقوں میں. تو امریکہ کی دی ترقی ہے، پہلے انہوں نے چائنا کو کرائی ہے، انہوں نے انڈیا بھی کروا دی. مسلمانوں کو امریکہ نے پیچھے رکھا ہوا. تو بہرحال وہ لمبی ایک علیحدہ بحث ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویزے جاری کر دی. اب ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھارت نے ہمیں ویزے جاری کر دیے ہیں. یہ وہی بھارت ہے جو جو منتیں کرتا تھا پاکستانی ٹیم کو انڈیا بلاتا تھا اور ہم وہاں جا کے ان کو ہرا کے آتے تھے. تو بہرحال ویزے جاری کر دیے اور ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم جائے گی. بڑی خوشی کی لہر ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے. ویسے بھی چلے ہی جانا تھا یار، کون سا بڑا بات ہے. نہ بھی ویزے دیتا تو انڈیا کی جگہ صحیح ہوتی، ہمیں اتنا فرق نہ پڑتا. تو بہرحال ویزے جاری ہو گئے اور ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا پاکستان انڈیا کے درمیان. تو سب لوگ جو ہیں اس کی تیاری کر لیں اور میرا خیال ہے کہ ڈھیر سارے لوگ پاکستان سے بھی میچ دیکھنے جائیں گے. احمد آباد میں سنا ہے میچ ہوگا اور اگر ایک سے زیادہ میچ ہوئے تو اور بھی زیادہ اس میں کراؤڈ ہوگا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. کرکٹ کے حوالے سے پچھلے دنوں پاکستانی ٹیم کا اناؤنس بھی ہو گیا تھا اور اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ ویزے بھی ان کے آ گئے. جی رانا صاحب، کرکٹ پہ آپ بھی روشنی ڈالیں. انڈیا کی حکومت، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ مودی صاحب کی حکومت، پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری سے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے بہت خوف زدہ ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر لیٹ ویزے ایشو کیے ہیں. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ خنس کڈی ہے. بہرحال ویزا تو انہوں نے دینا ہی تھا. ان کی وہ اس چیز پر مودی صاحب اور مودی صاحب کی سرکار بہت خوش ہوتی اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا کہ ہم میچ انڈیا میں کھیلنے نہیں جائیں گے، کیونکہ انڈیا نے جواب دے دیا تھا پاکستان آنے سے. لیکن بہرحال اٹ واز اے وائز ڈیسیژن، جس کی وجہ سے انڈیا میں موجود کرکٹ شائقین بھی بہت خوش ہیں اور پاکستان میں تو خوش ہیں ہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو
अटक जेल से मूव करने का हुक्म जारी किया था, जिस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। हमारे वज़ीर साहब ने एक टीवी चैनल पर कहा कि हम उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को अभी यहाँ पर सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है आपको उसी वक्त पता चलेगा जब उनको मूव कर दिया जाएगा। और अच्छी बात है, अगर उनकी सिक्योरिटी का कोई इशू है तो उस चीज़ को डिस्कस नहीं भी करना चाहिए। जहाँ तक काकड़ साहब की स्टेटमेंट थी कि माइनस इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो सकते हैं, उस पर पाकिस्तान में मौजूद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवालात उठाए, शकूक शबात उठाए। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं उनके पास इस पर क्या खबर है। जी अहमद। इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए, अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। अभी तक आखिरी इतलात आने तक तो नहीं किया गया था। अब ये सिचुएशन है कि बताया जा रहा है कि ऑर्डर पहुंच गए हैं अटक जेल में कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अडयाला जेल अभी तक मुंतकिल शायद वो नहीं किया जा सका। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं। अदालत का बहरहाल आज हुक्म आ गया था। दूसरी साइड पे जो कल परसों वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब अनवर काकड़ साहब ने बयान दिया था कि खान साहब जेल में ही रहेंगे और उनके जेल में होते हुए इलेक्शन हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके ऊपर आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये एक गैर जमहूरी और जो है ना मुनासिब फ़ैसला नहीं है, कि जिसमें गैर दानिशमंदाना भी शायद उन्होंने कहा है कि ऐसा फ़ैसला है जिसमें पता ये लग रहा है कि ये गैर जमहूरी रिवायत है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में रख के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। तो बहरहाल जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है कि अब लग ही रहा है कि आने वाले इलेक्शन में खान साहब जेल में होंगे, वो जेल से बाहर नहीं होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और वो खुल के इलेक्शन लड़ेंगे और इसी तरीके से पार्टी वाले भी खुल के इलेक्शन लड़ेंगे। और नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन शायद अपने टाइम पे हो ही जाए। बहरहाल बहुत सारी दरमियान में फिर बातें निकल आती हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं होंगे। तो बहर इस सारी सिचुएशन में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो खान साहब जो है वो शायद जेल में ही हो। लेकिन दूसरी साइड पे जो है ये भी सिचुएशन बड़ी वो वाज़ेह है कि खान साहब के पास वोट तो है। लोग आज उनकी जेल में जो जेल से अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने की जो बात हो रही थी उसको कह रहे थे डील हो गई है इसलिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो डील चिल का तो हमें नहीं पता, ना लगता है हुई है, लेकिन ये ज़रूर अब नज़र आ रहा है कि वोट उनके पास है और इलेक्शन में अगर फ्री एंड फेयर और तरीके से इलेक्शन करवा दिए गए तो फिर शायद जो है वो PTI अगर 2/3 नहीं तो कम से कम 2 सूबों में KPK और पंजाब में तो शायद हुकूमत बनाई ले। बाकी देखते हैं क्या होता है सेंटर में और क्या रिजल्ट क्या आते हैं। ये तो इलेक्शन डे ही बताएगा, इलेक्शन डे से अगला दिन बेसिकली बताएगा। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, जहाँ तक इमरान खान साहब और PTI के लीडरशिप की बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करना चाहिए। अगर उन पर कुछ साबित नहीं होता तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब एक बंदा जुर्म का मुर्तकब हुआ है, वो जेल में है, उस पर इंक्वायरी चल रही है, उस पर मुकदमा चल रहा है, तो क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो उस शख्स को इलेक्शन के लिए अदालतें छोड़ दें और फिर इलेक्शन के बाद उसको दोबारा जेल में डाल दें। पाकिस्तान में 2002 में जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क से बाहर थीं और फिर भी इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी क्लैरिटी आ जानी चाहिए और उनकी सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप को अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए कि वो टिकट्स किसको देंगे, कौन इलेक्शन लड़ेगा, और हर उम्मीदवार का एक रिजर्व उम्मीदवार भी उनके पास होना चाहिए। होमवर्क करने में ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बेहतर होंगे बाकी पार्टियों से, और अपना होमवर्क तैयार रखें क्योंकि
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ نون لیگ کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو وہ جیل میں رکھ کر الیکشن کنڈکٹ کرائیں گے, کیونکہ اس سے عمران خان صاحب کا سمپتھی ووٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, اور آپ پنجاب اور سینٹر کو جیتنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دھرے ہی رہ جائیں گے. آپ جتنی مرضی پارٹیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر اہلاک کر آپ ان الیکشن میں اتریں, لیکن پی ٹی آئی آپ کو ٹف ٹائم دے گی. جہاں تک بات ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم, وہ انڈین سوائل پر انشاءاللہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے گی. یہ سپورٹس ہے, سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لیا جانا چاہیے. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ٹیم ہارتی ہے, پر پین میں ہونی دس دیا انڈیا تو ہار کے نہ آنا, بڑی کٹ پائے گی. یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.